ए, तूने ये क्या किया है? तूने चप्पल की हालत क्या कर दी तूने? अब कैसे पहनूंगी? क्या किया रे ये? हाँ, क्या किया? क्या करी? क्या है तूने? ये क्या कर दी है? लूसी, ए लूसी, अब कैसे पहनूंगी इसे लूसी? फिर से खा रही, फिर से खा। পায়ে দিবে কি রে? কি করে ছিঁড়ে দিছিস একবারে? ছিঁড়ে কি করে দিছিস? কি করে দিছিস? মারবো জুতির বাড়ি, মারবো মারবো জুতির বাড়ি, মারবো জুতির বাড়ি। হ্যাঁ, ছিঁড়িয়েছিস কেন? ছিঁড়িয়েছিস কেন? তাই ফোন নাম্বার নাই গো, ঘোড়ার ডিম গুলছে আমার শুধু। নিয়ে এসছে তোমার আব্বা। ले खा, ले तू खा, ले जाके ते लिए दिबी, जा जा जाके ते लिए दिबी, ठीक যাবে সুজা। লুসি, নিয়ে এসো, এখানে নিয়ে এসো, আমার কাছে আনো।